Hi everyone, in this video I'm going to talk about preposition of time. Actually, there are some preposition of time, but in this video I'm just talking about three preposition of time. There are in, on, at. So let's see the first preposition of time. In. There are some words that will be followed by end. So here like duration. Jadi preposition of time itu di video ini ada 3 preposition yang akan saya bicarakan, in, on, dan at. Yang pertama adalah in. Biasanya in ini diikuti oleh durasi. Durasi di sini bisa lamanya waktu, for example like 30 minutes, 40 minutes, like that. And then the next one is month. In juga diikuti oleh bulan. Contohnya bulan Januari, Februari, sampai Desember. So untuk semua bulan akan diikuti oleh in. January, February, in February, in March, in April, like that. And then the next one, years. In ini juga diikuti oleh tahun. Contohnya, example like in 2022, in 2000, in 2023, in 1990. So, kalau seandainya ada tahun, maka keterangan waktu yang akan digunakan adalah in. The next is centuries. Centuries, if the word related to centuries will be followed by in. Example, in 20th centuries. Jadi kalau menggunakan abad, tentang misalnya abad yang ke-20 misalnya, akan menggunakan in. The next, seasons. For all seasons we are gonna use in. Example, in summer, in winter, in spring, in autumn. Jadi kalau membicarakan menggunakan musim seperti musim panas, semi, musim salju, akan menggunakan in. The last, morning, afternoon, evening. 3 kata ini akan diikuti oleh in. So, example, in the morning, in the afternoon, in the evening. Now let's see some examples in a sentence. Example, the meeting starts in 5 minutes. So in this sentence, because 5 minutes is the duration, so will be followed by in. Jadi karena di kalimat pertama ini ada durasi waktu, kalau durasi akan menggunakan in. The next example, they always come in December. So because December is the month, so will be followed by in. Karena ada bulan di sana, diikuti oleh in juga. Next, I will go to London in 2023. Karena menggunakan tahun, ada penggunaan tahun di sana, jadi diikuti oleh in juga. Next example, she goes to the beach in summer. Karena summer ini adalah season, maka juga menggunakan in. The last example, we have class in the morning. So because there is
Alright, the next position of time that we are going to talk is on. So, preposition on will be followed by days. Jadi kalau preposition on ini biasanya diikuti oleh hari dalam satu minggu. Example like Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Semua hari diikuti oleh on. The next, dates. Jika kalimatnya menggunakan bulan dan tanggal, kalau misalnya bulan saja tanpa tanggal, kita menggunakan in. Tapi kalau seandainya ada tanggalnya, bulan dan tanggal lengkap, kita akan menggunakan on. The last, special days. Jadi ada hari-hari spesial yang bisa kita gunakan on, seperti birthday atau mungkin family day, so we can use on. Now we are going to see the example of preposition on. Kita lihat beberapa contoh. And the first, I don't take the class on Tuesday. Tuesday is the day, that's why we use on. Tuesday itu adalah hari, makanya kita menggunakan on. Next, he goes to the mountain on April 2nd. Karena di sini ada tanggalnya, tanggal 2 bulan April, maka kita menggunakan on. But if only April without second, so it will be in. Kalau seandainya bulannya saja, kita menggunakan in, misalnya in April. Tapi kalau ada tanggalnya, kita menggunakan on. Next example, we have tests on my birthday. On my birthday is the special day, that's why we use on. The last, they play football on Thursday morning. So for the specific day also we use on. Di sini ada Thursday morning karena ada harinya, kita menggunakan on. Tapi kalau seandainya tidak ada harinya, kita menggunakan in, misalnya in the morning. Tapi kalau udah ada Thursday-nya seperti Thursday morning, kita menggunakan on. Atau on Friday evening, masih on. Kalau ada harinya, kita tetap menggunakan on. Alright, the last preposition of the time that we are gonna talk is about at. Preposition at will be followed by, the first one is about using time. Jadi kalau seandainya menggunakan time, time di sini maksudnya jam. Misalnya menggunakan kita mau membicarakan tentang jam berapa. So we will use at 3 o'clock, at 3:40, or at 4:30, 4:20, at 20 past 4. So kalau untuk time kita menggunakan at. Next, holiday. Kalau membicarakan tentang holiday or festival, we will use at juga. Jadi kalau misalnya membicarakan tentang holiday atau festival seperti Christmas atau hari-hari festival, kita akan menggunakan at. The last, night. Kalau morning, afternoon, dan evening diikuti oleh in. Tapi spesial untuk night itu akan diikuti oleh at. So here some example of preposition at. You have to come at 5:30 or 30 past 5. Karena menggunakan waktu di sana, maka akan diikuti oleh preposition at. Next example, they will visit the house at Christmas.
So because Christmas is the holiday, so we use at. The last, I read the novel at night. Because there is night there, so we use at. So I think that's all about explanation preposition of time, especially about in, on, at. I just focus with the three of this first. So hopefully it will help you to learn about preposition of time. Please subscribe if you like my video and like this video. Thank you for watching.